So hello guys, ari na gid man nagbukas na ang Gaisano Capital Branch sang Haniway. Ang ila soft opening sini nga November 15. Makita naton sa kalsada nga kadamo gid sang salakyan nga naglalabay kag mga tawo nga nagkadto kag nagtambong sa pag-open sang mall sa ila nga lugar. Biskan grabe ang init, nagkadto gid sila. Bata, tigulang kag kung ano-ano pa. Makita man naton diri sa pagkabukas ng mall, may nagasaot-saot ng mga dinagyang warriors. So ari sa tubang, may parking lot sila. Sa likod, amuman. Makita man naton nga may decoration sa Christmas kag New Year. So ang iban pa nga shop diri sa sulod sa mall, wala pa nagabukas kay bag-o lang. So masulod ta, makita sa tubang may mga bayo, may mga tree, may mga sopa, may mga decorations para sa Christmas. May ari man mga aqua flash, mga makeup, may mga gadgets, may mga food booth, mga potato corner, waffle time, Carlos Bake Shop, at kung ano-ano pa. So kadamo sang tawag gid kag kagilinutok. So makadto ta sa lower ground floor. So makita naton diri sa dalom ang grocery area. Magalakat-lakat ta anay para lang tawon kung ano may ara dito. So kadamo sang tawo nga nagkatugid diri, may ara man sa mga free taste sa dalong pagid. So sa kadamo sang tawo sa first day, grabe gid nangumpra gid sila sa kadamo-damo para sa ila nga panimalay kag sa pamilya. Makita man naton diri nga may attraction para sa mga kabataan, mga dalagmayan kag mga chikiting sa Kids Paradise. Kanami sang ila nga pwesto kag mga theme kag ila nga decoration kag mga pahampang dira. So dala na inyo mga bata kag maghampang diri. So makasulod ta sa grocery area, makita man naton diri nga kadamo sila sang promo kag parehas man sa iban nga mall nga ginagroceryhan naton. Mga pagkaon, mga bayo, mga hampangan, mga utensils, mga appliances kag kung ano-ano pa. So ano pa ginahulat mo? Kadto na diri kag mangumpra kag dala ang inyo nga pamilya kag kwarta. So may mga rekado man diri, mga dilata, mga noodles kag kung ano-ano pa para sa inyo pagkaon sa balay. So may ari man yung mga bola-bola, mga hotdog, mga cheese, mga poultry supply, mga meat. Sa kadamo gid sa mga tawo nga nagtambong ka nagkadto, wala na ta nangumpra kay kadamo gid sang pila sa counter area. So mga sunod nga mga inadlaw kag mga binulan, magahulat na lang ta sa pagkabukas ang second floor nila. Lantawon ta kung ano ang may ara dito nga ilang ginaprepara para sa mga taga Haniway. So hope you enjoy and shop here. Gaisano Branch, Haniway.